नमस्कार, मी आज आपल्यासमोर बेसिक अलंकार हे जे बेसिक 9 अलंकार आहेत हे सादर करत आहे। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। दुसरा सा सा रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे सा सा। अलंकार तिसरा सा रे ग म ग म प ध नि सा, सा नि ध प ध प म ग रे सा। अलंकार चौथा सा रे ग म प ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ध प म ग रे सा। अलंकार पाचवा सा रे ग म प ध ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ध प म ग रे सा। अलंकार सहावा सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा, सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा। अलंकार सातवा सा रे ग ग म ग म प ध नि सा, सा नि ध प ध प म ग रे सा। अलंकार आठवा सा रे ग म प ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ध प म ग रे सा। अलंकार नववा सा ग रे म ग ग प म ध प म प नि ध प ध सा नि रे सा ग रे सा, सा ध नि प ध म प ध प ग म रे ग सा रे